размик хаилось рамочку хугач. Ули хочешь дахо. Давай командуй. Давай побежали. Что вот да, Дани. На тренировке под дзюдо в сельском поселении Иплиево, как и в любой другой секции этого вида спорта, все начинается с разминки. Такой подход помогает настроиться на занятия и подготовить тело к серьезной работе. По мнению мастера спорта под дзюдо тренера Мусы Мартазанова, выбор правильной дисциплины в раннем возрасте – это не просто вопрос успешной карьеры, но и залог здоровья ребенка. Муса, ассаламу алейкум. Муса, ахар разминка тогда был бомберж. بقدر حد سنجتر زعما برجوز سنك حجاك إزك بحق برجبه دقني حقتش دو حمد تخن ملو يول محتي سك كهيك أروال شالش ملو سكتي خرجش خالش سن برجش دو حم أخزدو دقة جمناسك تخوت دق آخر حقيقة رجع مش تدوي إز فخيال شيء بو شيء وقت رجلامنت الدقوي ستيب عدلو وقت نظام حمدي في أحقه ناقص شتر اللي تحيبه أنا شتر لازم وشتين فترة كلاو وشة بيراشين أتاخو سوين أتاك جيمناستيك شو يجي بعد عشان زود يستا أنا شو جيبكي بوتي عم يزويا فايتمو تجيبكي حقو تعني صعود من جاك السباق هذا بيرش جيمناستيك هذا بيرش دس جيمناستيك هذا هنز أخوش بيرش دس جيمناستيك شيل بوزنبول شحمدق أنيخا بوزنبول شحمدق أو جيمناستيك شو يجي عم فيتم زود يستا. На сегодняшний день в этой секции занимается 85 ребят, и многие из них, по словам наставника, обладают особым потенциалом. Человек 12-13 год, диклоты заму дахаш, результатыш, мотик жахаш, а так замады вещь даса диклоты результатыш, машалла. Тренер Муса прокомментировал участие своих подопечных в недавних стартах и поделился планами на ближайшее будущее. По его словам, спортсмены активно заявили о себе на различных соревнованиях, показав достойные результаты. مصنع حمو تسون بقدر دوخر حم بحنتي آخر بريوم حم مصنع حمجا خص خطر. دوخر شو ديك تاس لبورين لبوس سجى بعجو شو بكي دوخر تبيخا. رامز دي شو جبوا لبوا حمي شو جبوا. ديك دوخر ديكريت سون زدو ديكريت سجوا. آخر يحش داوجج أم مثلا اتسك داوجي. ثانية مسكوت والتربو أخذتهم يه نخش تيب حم قوش تي آخر. يلا إذا رزمك دي كيو آر سنك حاجة واش تدولي آخر غلط. يلا حتى اتسك داوجي سيء كمان قطعت يا اتي برزو وقوان ويولي موسو مسكان. حلقة الموتيك سياق. حلقة الموتيك سياق أنا حلقة الموتيك يا أخي جيت كانوا بإنه درجة دوتي الله يكرمني درجة. просто هذا آخر لطر نو سو مسكان ويولي نص البيت لطر دي موتيك جواه كان ويولي موسو ستوبتين. لاحظوا اليوم كلمة. Муса Мартазанов рассказал, что дети приезжают на тренировку не только из этого селения. مقاصر حقوق بوز كانكش نظرا حقوق بوز كانكش التبر حقوق بوز كانكش برس فكير وخش به يكربلا كيري اشوكير حقوق كانكش بوز حبال بر مش ترداز نانس حبال بوز شيء خوشي تاس كانكش بوز شيء حبال شيء تشبول خوش شيء ليش شيء جلاني خلرا شيء دبيت دي بيزمور اشتوق شيء موسى ير ملغ شكولي حخر خل فوكي ترينر خل مصلو حمنجا سج شي حد يتحمل صدق قوش درجة شو حمن ميلو تصير إيش حمدي آخر سك حتسويش أستا واتساب جروب خلص صوتك محتي خلص صارش بوزمي ويلي ححمي موات لحظة بويا بوزم يا أس سك إيري
обязательно тренировать вас. Мучал кэнг фронтен, хахами мотивация кэнг. А так хансредит лишь дукка мол шанс. Кэнг цахиш خلص тренировать حتى وجي أسخدايت ليش خلص тренировать. سوق حتى خي مساعدة تحمد اشتغل بجوله اشتغلت كانك اتاك مسخن استبين الترم ديتاس مشاو حام واغت كانك ترم كارت بولي بوم يا اشتقنا الدواس. Наставник отмечает, что сейчас ввел в своей группе негласное, но строгое правило – телефон в раздевалку. Он призывает родителей взять этот контроль на себя. Именно с телефоном ничего мو حماس энергии дай وحقش حماس وبيروح وتاريخ سي وزالي حبيري وبشي ترم ترانسبوزت أملات وبشي نقدر راس ترم حاجة تتزوجها. أنا تليفون نشوف مو حماس أسابيرش كانت مصنع رجيم يا خموس سبز دهتيان تاع مسيخان إيسحت يا وجي ميجي دات على وجه الله يوسك سبورتسمان وسكراتش خاطر داخل في از مسخن حيغم بار تليفون زعياق شيخان أدوش شيخان حلوة تدشوا شو ترنوك حدا ياخذ تعبيال دوش خداش مسخن حيغم بوزان إيمن حن زعياق تبا تليفون نشوف إنرجي لا واحد كيجي سبورتسمان يش حناتش حن درجة تليفون بدي ويا موضوع هم صرنا زين بيرج مديش سكراتش صار التليفون ثاني جات لو جانا الحق وخشان شيء لو خسفنا التليفون اللي عنو كات أتاك تليفون абсолютно есть سكراتش بيرجت. Тренер продемонстрировал несколько схваток, акцентируя внимание на движении корпуса, захватах и смене направления атаки. Жан спередней подножки гвей. Как халателеца верхний захват самис. Передние подножки с верхним захватом. Жал верхний захват. Игочая захваты кому хочешь. Важный захват и верхний захват. Именно. Просто как отсидекш. Халателеца как что? Узы как халателец. Халат здесь обязательно. تأذى شادر أوجد خاني كيك أوتي شاس وبشي تقتر كيك دي إس أوتي شاس إذا شو مسنا خو المسخن أوجد شاكس شان ترام تيجي كيك أموتي شان كيك أوتي شان ترام خولي تقدر دشن بيتا شن بيتا بايت مشان ديزتس هذا بيريدني بدناش مشتاقي راح تجويز بد بيت بقى داوديس أتودو سرازو بيريدني بدناشكا تأذى شاي لا تشوي сразу подсечь и оттуда передней подножкой можно. Ажил разом ты пегаться, а центр ты поиграй. Слахта жвись, раз подсечь все внутренний и оттуда передней подножкой. Захваты жишь, алиги чхани, вообще амах рыслыш. Подсечь мечтуешь, слахта жвись, а? Чё на хате дауха вись? И сразу как хабез бежаи, как что вот босс, а? Киргиш гой, корпус, низ авязаться. وزا حبي زاوسي كل جيش حدي زاتس كوربس حدي زاوسي كوك بي حطوا شقا شو حوال يا واحد سويجيني راس شو أنا بتشتى قول أمشي تيتاو ليش تبقى وقت صلاة براو نبراو لا تشويس أو تو براو نبراو ها راس وين سويش تبقى وقت تاوس إسرازو كوك يشكا قول ها راس إسرازو قول ياتودو حتى السق يشراس سق واجه حيجوش هاي لا تشوسه раз подсечь и оттуда раз. Давай, Ганс, хавуту попалим все. Зама был сига. Бака был кезик уза. Как бака был сига? Обед вис. Раз. Давай. Страховки обязательно. Вот уза хова. Ашкиди, давай делай. Раз подсечь и оттуда. Сыха, юз, сыха, давай. Сыха, смелее тупус. Давай еще раз. Молодец, давай, сыха. Вот, еще смелее. Давай быстрее. Еще. Давай, Исраил, делай. Молодец, еще раз делай. Сразу делай с подсечкой, сразу. Ушел. Давай еще раз. Несмотря на высокую нагрузку и серьезный накал на татами, после финальной сирены атмосфера в зале кардинально изменилась. Ребята решили поделиться тем, что их волнует не только в спорте, но и за его пределами. Зудо дик олимпийские игры за Ханс. Лет чана дикая няколко за тренеры игры касо умове
شنيا إحاورس إجر هالخا تاك أوزع حش إحتاورس موسوج أزواج إحها دقت سنواش سو دقة سنواش قولروي هند جزيلة سنواش ودور جزيلة أشلوي وددوجوش هند صار جزيل هو جوي يقيوش دوخ دوي بس بات سنواش Para toxugi. Muhammed, Olimpijski vid sportu mi alır ya yer. يده Olimpisk şampiyon olacak. بوس Mavuz. هم زي خصان ووسون موجود كو موسى ووسون Olimpiyada daklasır ki musazı. زودو خاصي تايرسون سندو داش احتاوركس وز انتريس سو غاروي هم دارتو Trenersin. İmza biz karşı gidiyor. سونو اشت بابواس شي بيزم ولا زاوش İgir çok ağır sinayo trener. Fiyot. تقولي خارج من اللوخ Karşı ediyor hadak. لوت سم لوس ودقا برجلو Ağır maçın gibi. سون غير يوت والله غير شتي هيا بس والله هوش تاخد سون Diko treneri. بودي ديك مواس واقع نوز Bu dedi. واقع نو يا شي سيس كريوليتا خات Trener ise kayal içeri. Ya trener asaya kırı trener. حتى يولي كم خدات شي حيولي يسنس حلقة لها حلقة يا رسوجة Trener ise bakayla. الخي دم ودوت اس احيحتش احيحت Bak tuhat. Fasık giyer. ديك سجي خزي Fazı. ايه ستوماتولوجيس Sımıdıtsılar. Sımıdıtsılar. Yok, ahlatın yok. احيحت اوغو Muhammed hadutsulmuştu judo duqiyo oh. Ja, dikke zudo so president. Dok sırno anış diğal. Zudo çanak anış. Sinan agani. Что трэш? Школе латра daha زي سرن وان شكو لاترا daha. Еще надо. Короче, ханзе он хосхет жуас геве. Ханзе скелен геве. Хажо скелен игеч ага скелен взрослый барбаи бахча барба по мужикам. Игеч ага хуже скелени. 90%, 80% скеленю бах ну взрослый барбаи по мужикам. Цар скеленю. هذا مش تجي كلاسيك زغوة حبيلا بورت كلجي شوية حوال جراس يأتودو سكاليني جوي أجل سكالين مش تيس كوجش دي خم خوشة نسرن ده ياخد دوي عال راس حوال كوك بي لاتش بيها اصحى كوك لات حفيز ما بيست عجيك كوجش دي سكوك عجل كوجش بعجوش انسى عجل ها على راس حوال بيست إسرازو كوك بعجوشن إيش أول تشاس كوجش إيش توابيس كوجش حواش تو داخديس كيك حاش تو ديديز أش تو ديديز حوت أتروات زعل يأتودو سكالين أجل راس سخي شغاني راس إسرازو أتودو سكالين سخي يس ساعشي بكي أو جوجر واش فدو حوال وطوا زوديت وطواش إسرازو أش تشتو شغال سبقا أشت اسخار سبق أشتو سبين داس قوي وكوك تشكا عوات بيت تشكا قوس قوي поэтому تنفذي ديس ليبو حقان لاتي جان لات شو ها جان لات شو ليبو كوك داش باك بيسها أجل كوك داتشي باكا وكوك تحقصتو ها يأتودو ليبو حوالو داس إسرازو قتليشا أجل شوري أنتيس يسلم حواوي ما قلت تشكي غير تجوز كوين تشكي غير تجوز حواوي ما قلت سقطيب كوك داش باقوش أجل كوك دا تبحكي كوك غير كوك أوت باسي وكوك تحقص شو سوا يا تودو سقع نواي دولي حكتي خي نواي إيه نواي
Давай. Давай, делаем. Вот так, прям. Раз, раз. И тяжко огонь зачем? Дай хустять. Ага, кугуш оттуда действий. Давай. Пацан. Куда ж бака хватилось-то? Куда ж бака? Сразу говорит, что сли? Ага, кугуш ажрай, мышь тмо. Кугуш анисти анта сыга. Ты кого? И сразу да куш кот сыга да безбы, да хустять. Ай, кот ачуди бека ашт. Что вы известны? Фула. Кот аш мутуслашт. Алацыл? Это ты кугуш. Вот тут какой сыга. Раз. Чего? Ашха сразу аш. И да хустять. Вошт, кот амубек вообще. Давай, делай. И раз. Я алат сборт. Односторонний, тарехки. Назад. И делай. Да, кусли. Вообще скорость стоять. Кугуш готов языца. Давай еще раз. Раз. И делай. Вообще 5 дней. Молодец. Хакатуш. Давай. Шаг. Давай. Раз. И делай. Да, кусли. Сыха. Давай, довольно. Раз. И делай. О! Еще быстрее. Да, тусля, языки. Молодцом? А как ты раз, смелее делай. Раз. И оттуда. О! Еще быстрее. Давай. Раз. И делай. Сыха. Давай, делай. Давай. А как ты? И делай. Уза кослишь. Давай, делаем. Юные спортсмены только начинают свой путь к вершинам, но у каждого из них уже есть своя история, свой наставник и своя заветная мечта. Чем гешано стал? Олимпийский чемпион. Чемпион футбола что здесь? Здесь. Докрия Ворш. Воршуды. Воршира доксернованч как мохгия. Мала мохти яха. Первый, второй яха, третий яха. Мала соревнованч как дуцул. Разный махнус. В Москве, Нальчике, Зеленковский, разный махнус, Мехтикш. Так, ер Муса волч охн докхаяци. Ташу. Та Муса волч хавич соревнованч кедакдасадия. Тиги котюнуми. За пояс мастахката. هتقدوك واشتغل اتسوحو خمادرك قدرك سپرینگ چاغا برج utbu hans acak boyusu dolaş. أطبو Qedir detallar dikaditri. أقدر إذا راجعت Hatta çağ سپرینگ utbu أطبو سوسي جو ده هوا giriyor sırdımayış kamın. Olur. Gotyalar ya. Olur. Müçevyanı var bu karkot. Hamza Türkiye şampiyonu. En küçük بديش كي باغج من باه ندير اخي شاه. دي؟ اهو اسمه. سن تحت استوري تحت استوري ده استوري. اي حاجه هو ده. بابس فحوي الدقياتي. و فخيه. تيجو تبني
На сегодняшний день воспитанники молодого тренера активно выступают на региональных турнирах, показывая стабильный рост, а его подход к аттестации уже принес свои плоды. Несколько спортсменов группы успешно подтвердили очередные пояса, продемонстрировав не только физическую мощь, но и глубокое понимание философии дзюдо. Шиши заслужить ячу пояс следующий дуку атады. Шиши заслужить ячу пояс научный тренер вера атады, суна атады, санялыч. Хаз аш пояс аш техкар пояс лил диш мерж бадраж, но хад сазали аск зигзаг пустить я лил дуа разный пояс, но хаз дали андали заслужить ячу ма, а заслужить ячу хал пояс тилер, желтый первый новичоки, кей пояс мхули, кей техкар. Дела первый хавич кей пояс худсон, потом заслужить أنا سنة واش كوخة تشيبيش صديق سنة واش تشيبيش از أجر بويسلو تحتي تح بحث بويس سين بويس إشتاع دقيقة последний перед последний коричневый поиску кандидат мастер спорта хочешь, а мастер спорта хочешь черный аж техкарху. Пока мастер спорта кандидат мастер спорта согласен, садырги занг биржды. Ще возраст хаджады по юноше до 15 лет. Уже кандидат мастер спорта хули, коричневый пояс лилдище, мастер спорта хули, аж техка лилдище. А вот дырыш, что могу техка лилдище. Дело хасабира зангды с игралха, ага багу бизнес, ага эскафаяхка, ага Россияхка, ежешь дагубулш. И так сахамдыс ага док эхка дуатсже, ага ежь даккан сахаухбулже. دكان صداو خارمار شو خبرت من حخلت سرازو حم حخلت موتجات سانشرا شنشرا قاشر حم حخلت اتشرا بخيتشرا حوخي أخ تو زود يستخدم سورس تحت داخلته أتاك بيرو إجها إسكف يحكز لبوز زود يستيت أخ رسي يحكزن اشتداو خلصن اشتداو دي دال نقص للدهن أقهيجي حقيقته بباخته. Развитие спортивной инфраструктуры в сельских поселениях, таких как Плиево, остается важным направлением для воспитания здорового поколения. Пусть удача смотрит в глаза нашим спортсменам, а поддержка наставника станет надежной опорой на пути к пьедесталу.